भ्राता आज्ञा देले मो भी युद्ध पाई अभ्यास करंती। शुंभर प्रधान सेनापति हेला ता भ्राता निशुंभ। विलक्षण तांकर युद्ध कौशल विरोधी योद्धा को तांकर कौशल द्वारा द्वंद्व पकई दियंती सेमाने काहेकि ना तांका सह युद्ध करिबा बेले यह ज्ञात करिबा असंभव जे तांकर परवर्ती प्रहार कोन हबो। सावधान सेनापति रक्तवीर्य। शुंभर द्वितीय सेनापति हेला रक्तबीर्ज। आउ रक्तबीर्जर निज रक्त बुंदारे निज प्रतिरूपं को उत्पन्न करिबार क्षमता अछि। चंड आउ मुंड निजर अत्यंत प्रचंड विद्युत शक्ति द्वारा किछि भी भस्म करि पारंती। आउ धूम्रलोचन जे निर्जीव पदार्थरु निज सेना उत्पन्न करिबार सक्षम। आउ शुंभ निज स्तंभन शक्ति द्वारा विरोधी योद्धा को स्तंभित करि पारे। श्री गणेश कुमार कार्तिक यह सत्य आज पर्यंत आमे जेते असुर को सामना करिछु ए असुर तांको ठारू बहुत गुण अधिक शक्तिशाली। शुंभ निशुंभर अंत केवल नारी शक्ति द्वारा संभव। सेथि पई आमे तांको बध करि परिबानी किंतु हमकु किछि ना किछि अवश्य करबा को पड़िबो। श्री गणेश कुमार कार्तिक आमे शुंभ निशुंभंक सेनापति को बध करिबार रणनीति आपणैबा। एही क्रमरे सर्वप्रथमे आमे रक्तबीज को बद्ध करिदेबा उचित। रक्तबीर्जर बद्धता मते असंभव प्रत्यय हेउछि। काहे की गणेश काहे की असंभव है तार बध। हाँ श्री गणेश एते शक्तिशाली काहे की ये रक्तबीर्ज प्रत्यय होउछि जे माता तांको जे शक्ति प्रदान करिसंती से सहायरे श्री गणेश से रक्तबीर्ज विषय रे सब किछि ज्ञात करि सारिसंती। आपण सर्वदा ठीक कहउचंती ऋषिबरा। असुर सेनापति रक्तबीर्जर जन्म ऋषि कश्यप और माता दनुंक पुत्र रंभरचितारु हेइथिला। आउ रक्तबीर्ज प्राप्त करिथिबा शक्ति पछरी पिताश्रींकर आशीर्वाद अछि। हाँ भ्राता से महादेवंकर घोर तपस्या करिथिला। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अनेक वर्ष पर्यंत तपस्या रे लीन रही रक्तबीर्ज पिताश्रींकर आराधना करि चलिला। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम महादेव। मो तुम तपस्या प्रसन्न रक्तबीज कोह कौन वरदान आवश्यक। रक्तबीर्ज सर्वप्रथमे पिताश्री ठारू अमर हेबार वरदान मागिला किंतु पिताश्री ताकू कहिले जे एभली वरदान सृष्टिर नियम विरुद्ध रे सेथिपई से ताकू अमरत्व प्रदान करि परिबे नाही। ता सुनी रक्तबीर्ज कहिला महादेव मो आराध्य मो प्रभु तेबे मते एही वरदान दियंतु जे मो शरीर रक्तर गोटे बुंदा जेबे भूमि रे पड़िबो तेबे मो भली शक्तिशाली मो प्रतिरूप उत्पन्न हेबो। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। आजी रक्तबीर्ज नाम मोर जेउ शत्रु मोर रक्त बुहाइब सी मते आहुरी शक्तिशाली करिदब।
रक्त बीर्ज उपरे प्रहार हेबा मात्रे ता रक्तरु ता भली असंख्य असुर उत्पन्न हेबे। तापरे से असुरंक रक्तरु भी आहुरी असुर प्रस्तुत हेबे। आउ एही वरदान पिताश्री देइछंती। सेथिपई मो अनुसारी ता सह युद्ध करी ताको बध करबा अत्यंत जटिल कार्य ये। कौन है गणेश तमे विचार मग्न कहीं गल? भ्राता माता देइथिबा ज्ञानरु मते ज्ञात हेउछि जे पूर्वरु रक्तबीर्ज महिषासुरर भी सहयोगी थिला। किंतु तापरे कौन कारण थिला जे से युद्धरे महिषासुर को सहाय्य कला नहीं? कदाचित से युद्धरु भयभीत ही फिरी जाइथिबा। कौन रक्त बीर्ज भयभीत है युद्धर पछ घुंचा देदेला? से एभली योद्धा तो प्रत्यय हो नहीं गणेश। निश्चय महिषासुर आउ ता मध्यरे कौनसी ना कौनसी मतभेद होइथिबो। किंतु कुमार कार्तिकेय से महिषासुर को साहाय्य न करिले भी सेथिरे हमर कोन लाभ अछि? कारण से एबे भी दुष्टता सपक्षरे अछि। से शुंभ निशुंभर सेनापति हे जाइछि। शुंभ निशुंभ और रक्तबीर्ज भली वरदान प्राप्त करिबारे चंड और मुंड भी कम नुहंती। सेमाने निज तपस्यारी ब्रह्मदेवं को प्रसन्न कले आउ तांको ठारू वरदान प्राप्त कले चाहे एबे तांको अपार शक्तिर स्रोत। देवराज इंद्र शुंभ और निशुंभ आपणकर प्रबल शत्रु। कारण आपण तांको भ्राता नमुची को बध करथिले। रक्तबीर्ज धूम्रलोचन चंडमुंड आउ शुंभ निशुंभ समस्ते सम्मिलित हेबार गोटिए कारण रहिछि। प्रथमरी असुरगुरु शुक्राचार्यଙ୍କ द्वारा तांकर मार्गदर्शन आउ द्वितीयरे देवतांक प्रति तांकर घृणा आउ स्वर्गलोक उपरे अधिकार पाइबार लालसा। मते सतर्क करिथिबारु आपण मानकु धन्यवाद। मु आज देवसभारे देवतांक रणनीति सुनिश्चित करिबा पई अन्य देवतांक सह मंत्रणा करिबि। देवराजा माता प्रकट हेबा पर्यंत देवता और स्वर्ग ए असुरंक ठारू केमिति सुरक्षित रहिबे सेति पई रणनीति नुहे मंत्रणा करंतु यार। उचित सर्वथा उचित श्री गणेशंकर परामर्श। एबे जहाँ भी हो आमे शुंभ और निशुंभ सह कदापि युद्ध करिबा उचित नुहे। क्रोधर आवेगरे आसी जदि आमे असुरंक सह युद्ध करिबा तेबे सेथिरे आमर ही क्षति ही पारे। किंतु आमको सतर्क और सजग रहिबाकु हबो, सावधान रहिबाकु हबो आ शुंभ निशुंभकर आगामी पदक्षेप पई प्रस्तुत रहिबाकु हबो। देवराजंकर जय हो। देवराज प्रणाम। देवराज देवराज असुर महानायक शुंभ निज दूत को आपण सह भेट करने को पठाइछंती। से द्वार रे आपण को अनुमति को अपेक्षा करछंती। तांको एठी राजसभा रे उपस्थित करा जाऊ। यथा आज्ञा। दूत पठेइछि किंतु देवगुरु बृहस्पति शुंभ निज दूतों को एठिकी काहेकि पठेइछि? कारण जहाँ भी होइथाउ देवराज आमर सतर्क रहिबा ही उचित हबो। तू
ଦୂତଙ୍କ ବେଶରେ ଯଦି ଅସୁର ଯୋଦ୍ଧା ହୋଇଥିବେ ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଆମେ। କି ସନ୍ଦେଶ ଆଣିଥିବେ ଏ ଅସୁର ଦୂତମାନେ? ସ୍ମରଣ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣ ସେତେବେଳେ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସଂକେତ ଦେବି। ଇଏ ତ ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ। ତେବେ କ'ଣ ଅସୁର ନାରୀ ଦୂତ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି? ସାବଧାନ ଦେବରାଜ, ସାବଧାନ। ଏ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ରୂପରେ ଅସୁରଙ୍କର ଛଳନା ହେଇପାରେ ଇଏ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷକ ଏ ଆସୁରିକ ଦୂତ। ପ୍ରଣାମ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରଣାମ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ପ୍ରଣାମ ଦେବଗଣ। ଓ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଅସୁର ମହାନାୟକଙ୍କର ଦୂତ। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ, ଆସୁରିକ ନାରୀଙ୍କର ଏତେ ଅଦ୍ଭୁତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ହଁ ଦେବରାଜ, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା। ଆଉ ମୁଁ ତରଙ୍ଗିଣୀ। ଆଉ ମୁଁ ରଜତଲତା। ଆଉ ମୁଁ କୋମଳାଙ୍ଗୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅସୁର ମହାନାୟକ ଶୁମ୍ଭଙ୍କର ଦୂତ। ରାତିର ରାଣୀର ସୁଗନ୍ଧର ବିସ୍ତାର ହେଇଛି, ଯାହା ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ପୁଷ୍ପ। ଆଉ ମୋର ବି। ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରଙ୍କଠୁ ବି ଅଧିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର। ମୋତେ ଜ୍ଞାତ ନଥିଲା ପାତାଳର ଗର୍ଭରେ ବି ଏତେ ଅନୁପମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଜ୍ଞାତ ହେଇଥାନ୍ତା ଦେବରାଜ?
ଆପଣ କେବେ ପାତାଳକୁ ଆସିବାର କଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି? ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯେତେବେଳେ ଭେଟ ହେଇଯାଇଛି ତେବେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏ କଷ୍ଟ ଅବଶ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅସୁର ମହାନାୟକ ନିଜ ଦୂତଙ୍କୁ ଏଠି ସ୍ୱର୍ଗକୁ କାହିଁକି ପଠେଇଛନ୍ତି? କଣ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଠାକୁ ଆଗମନର? ମିତ୍ରତାର ସନ୍ଦେଶ ପଠେଇଛନ୍ତି ଅସୁର ମହାନାୟକ ଶୁମ୍ଭ। ସେ ନିଜ ରାଜଭବନରେ ଗୋଟିଏ ମହା ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କୁ ସେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏକଥା ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ମିତ୍ରତା ସ୍ୱୀକାର କରି ସମସ୍ତ ଦେବଗଣ ଆମ ଉତ୍ସବକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଆମ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ଅସୁର ଉତ୍ସବରେ ଭାଗ ନେବା ଅନ୍ୟଥା ଅସୁରଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। କଣ ହେଲା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର? କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ ଆପଣ? ଆପଣ ଅସୁର ମହାନାୟକ ଶୁମ୍ଭଙ୍କର ଏହି ମିତ୍ରତା ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଅଥବା ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କି ସନ୍ଦେଶ ନେଇକି ଯିବା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ? ଆରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା, ତମେ ବି ନା ଇଏ କିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ ତମେ? କଣ ହେଲା ରଜତଲତା? ମୁଁ କଣ ଦେବରାଜଙ୍କୁ କୌଣସି ଅନୁଚିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦେଲି? ଆରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୂପବାନ, ନିଜ ତେଜରେ କାହାକୁ ବି ମୋହିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ସୁକୋମଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର। ଇଏ ପୁଣି କାହା ସହ ମିତ୍ରତା କାହିଁକି କରିବେ? ଠିକ୍ କହିଛ ତମେ ରଜତଲତା। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ରୂପରେ ମୋହିତ ହେଇଯାଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନେଇଥିଲି ଯେ ଇଏ ହଁ ହିଁ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ତୁଚ୍ଛ ଦାସୀ ମାତ୍ର, ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର। ଆରେ ତମେ କେଉଁ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଯାଇଛ? ଆମ ସହ ମିତ୍ରତା କାହିଁକି କରିବେ? ଇଏ ଅସୁର ମହାନାୟକଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ ତେବେ ବି ମିତ୍ର ତାଙ୍କରି ହେବେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା। ଜାଣିଛି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗିଣୀ ଯିଏ ଆମ ମହାନାୟକଙ୍କର ମିତ୍ର ହେବେ ସିଏ ଆମର ବି ତ ମିତ୍ର ହେଇପାରିବେ ନା? ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା, ରଜତଲତା, ତରଙ୍ଗିଣୀ, କଥା ତ ପୁରାପୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ। ଆମେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚୟନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛୁ, ହେଲେ ସେ ଶାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତ ହବା ତ ଏଇ ସଂକେତ ଦଉଛି ନା ଯେ ନା ସେ ଅସୁର ମହାନାୟକଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ, ଆଉ ନା ତାଙ୍କର ଆମ ସହ ମିତ୍ରତାର କୌଣସି ମୋହ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଅସୁର ମହାନାୟକ ଶୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଏ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଦେବା ଉଚିତ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ତାଙ୍କର ମିତ୍ରତାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ବି କିଭଳି ମୂର୍ଖ ସ୍ତ୍ରୀ, ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଯେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ବୀର, ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଯୋଦ୍ଧା ଜଣେ। ସିଏ ତ ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ ଚୟନ କରିବେ, ଆଉ ଆମ ହୃଦୟକୁ ପଛେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉନା କାହିଁକି ସେଇ କଷ୍ଟକୁ ଇଏ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କରିବେ ଯେ? ହଁ, ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କର ରୁଚି ତ ଯୁଦ୍ଧରେ ହିଁ ଥିବ ନା। ସେଥିରେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଯଦି ତେବେ ହଉଥାଉ। ଦେବରାଜ, ତେବେ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଟଳ? ଆମକୁ କଣ ନିରାଶ ହିଁ ଏଠୁ ଫେରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ଅସୁରମାନଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତା ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଇଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର? ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଉଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଅତିଥି ହେବା ତ ଶତ୍ରୁ ହେବାଠାରୁ କେତେ ଗୁଣ ଭଲ।
ହଁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେନି ଯେ ଆପଣ କେତେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଦେଇଛନ୍ତି ମତେ। ମୋର ଆନନ୍ଦର ତ କୌଣସି ସୀମା ହିଁ ନାହିଁ। ମୋ ରାଜସଭାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ନିରାଶ କରିପାରିଥାନ୍ତି? ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଇଏ କଣ କରିଦେଲେ? ବ୍ୟକ୍ତିର ବାହ୍ୟ ଆବରଣ କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଅନ୍ତରରୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ। ଆମେ ନିଜ ବିବେକ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଉଚିତ। ବଳଶାଳୀ ତ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବି ହୃଦୟ ଅଛି ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋମଳ। ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ପୀଡ଼ାକୁ ପୁଣି କେମିତି ସହିପାରିଥାନ୍ତା? ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଅସୁର ଉତ୍ସବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ଅଧୀରତାର ସହ ରହିବ।